अंडे उबालने वाला पानी अगर बच्चे को पिला दें तो बच्चा जल्दी बोलना शुरू कर देता है। मसवाक करने से कभी मुंह के कैंसर की बीमारी नहीं होती। खाने के बाद पानी ना पीने से जवानी देर तक कायम रहती है। रात को आंखों पर तेल लगाकर सोने से सुबह आंख जल्द खुल जाती है। खाना खाने से पहले कोई भी एक फल खाने से जिंदगी भर जिस्म में कमजोरी नहीं होती। हफ्ते में 2 रोजे रखने से कभी जोड़ों के दर्द का मसला नहीं आता। अगर अपनी जिंदगी लंबी चाहते हो तो अपना खाना कम करो। माहवारी के 7 दिन रोजाना 1 कीनू खाने से पीरियड का दर्द दूर होता है। ये मूड को ठीक करके चिड़चिड़ापन दूर करता है। जब सोने लगो तो गर्म पानी पी लिया करो, नींद जल्दी आएगी। जिल्द के अमराज से बचने के लिए नहाते वक्त आखिर में ठंडा पानी जिस्म पर बहाएं। दिल के मरीजों को सेब का मुरब्बा इस्तेमाल करना चाहिए। खाने के बाद आधी चम्मच सौंफ खाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। गुड़ का शरबत बनाकर पीने से कभी मोटापा नहीं आएगा। थोड़ा सा काफूर सरसों के तेल में मिलाकर बालों में लगाएं। जुओं और लिखों का हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा। रोजाना गंदम की रोटी खाने से मैदा काफी मजबूत रहता है। मैदे की तेजाबियत को दूर करने के लिए अदरक खाया करें। नमाज मुकम्मल कर लेने के बाद अपने दोनों हाथों को चेहरे पर फेर लिया करें। इससे आपके चेहरे पर नूर आएगा और चेहरे पर कील मुहासे नुमाया नहीं होंगे। हकीम लुकमान ने फरमाया, वो औरत 80 साल में भी बूढ़ी नहीं होगी जो सोते वक्त दूध में बादाम और खजूर डाल के खाती है। पेशाब की जलन दूर करने के लिए पानी में प्याज कुचलकर चीनी मिला लें। सुबह शाम 2 से 3 चम्मच ये अमेजा पिएं। घर की चटाई अस्पताल के बेड से बेहतर है और रिज्क की तंगी सांस की तंगी से बेहतर है। हमेशा अपने रब का शुक्र अदा कीजिए। छुहारे खाने से कमर का दर्द दूर हो जाता है। अदरक का रस और घी मिलाकर पीने से कमर का दर्द ठीक हो जाता है। घर को तबाह कर देने वाले रोजमर्रा के काम, रात के वक्त घर के अंदर झाड़ू देना, हमल ठहरने के बाद बीवी से मुबाशरत करना, टूटे हुए कंघे से रोज बाल संवारना, लोहे वाले बर्तन में पानी डालकर पीना, जमा के फौरन बाद गुस्ल न करने की आदत, घर से निकलते वक्त बायां पाँव पहले निकालना, रात को घर की सफाई करने की आदत, घर में आए मेहमान से काम करवाना, रात को गुस्ल खाने की सफाई करना, घर में रात को झगड़ा करने की आदत, सुबह को देर तक सोए रहने की आदत, खाने की चीजों की बेहुरमती करना। मुल्तानी मट्टी जली हुई जगह पर लगाने से दाग मिट जाएगा। मुल्तानी मट्टी घर में रखो, मकड़ी जाला नहीं बनाएगी। मुल्तानी मट्टी गीले सर पर लगाओ, बाल सफेद नहीं होंगे। मुल्तानी मट्टी बदन पर लगाकर सो जाओ, मच्छर काटेगा नहीं। मुल्तानी मट्टी चेहरे पर लगाने से झुर्रियां नहीं आती। मुल्तानी मट्टी के पेड़े बनाकर कमरे के किसी कोने में रख दो, कमरे में छिपकलियां नहीं आएंगी। 5 खामोश कातिल बीमारियां, बार बार नींद से जागना, ब्रेस्ट कैंसर, इसकी अलामात में पेट में गैस भरना, ब्लड काउंट कम हो जाना, कब्ज, वजन का गिरना और पखाना से खून आना वगैरह शामिल है। इस तरह दिमाग, ये बीमारी अच्छे लाइफस्टाइल और खुराक में बेहरारवी की वजह से पैदा होती है। यूरिक एसिड, इस बीमारी की बड़ी वजूहात सुर्ख गोश्त, गुर्दे, कपूरे और चिकनाई से भरपूर खाने वगैरह खाना शामिल है और वर्जिश से दूरी है। दिल की बीमारी, यानी दिल की बीमारी भी अंदर ही अंदर अपना काम कर जाती है और अक्सर मरीज को खबर ही नहीं होती कि वो दिल का मरीज है और तब तक ये बीमारी दिल में खून ले जाने वाली शरियानों को बंद कर चुकी होती है। स्ट्रॉबेरी बुढ़ापे से दूर रखती है। अनानास गंठिया के दर्द को दूर करता है। तरबूज वजन में कमी को फरोग देता है। केला आपकी तवानाई को बढ़ाता है। अंगूर आपकी खून की नालियों को आराम देता है। ब्लूबेरी आपके दिल को मजबूत करती है। माल्टा आपकी आंखों और जिल्द की हिफाजत करता है। अंधेरे में भागने से जिंदगी के दिन कम हो जाते हैं। मेहमानों को कभी अंधेरे में मत बिठाओ वरना घर में बरकत चली जाएगी। अंधेरे में आटा गूंदोगे तो तुम्हारे रिस्क को तंग कर दिया जाएगा। जिगर की बीमारी में चेहरे की रंगत पीली पड़ जाती है। जामुन खाने से मुंह से बदबू आना खत्म हो जाती है। मैदे में दर्द हो तो टिंडे का सालन बनाकर खाने से दर्द रुक जाता है। खुम्बी और कच्चे अंडे का पेस्ट बनाकर चेहरे पर लगाने से 5-6 घंटों में झुर्रियां खत्म हो जाती हैं। रात की रानी के पौधे की जड़ों का पानी निकालकर पीने से बढ़ा हुआ पेट कम हो जाता है। खुश्क पुदीना बदन पर मसलने से दाग खत्म हो जाते हैं। सौंफ ज्यादा खाने से नजला जुकाम खत्म हो जाता है। स्याह बूट पॉलिश में जरा सा सिरका मिला दें तो जूतों पर खूब चमक आ जाती है। बलगम वाली खांसी के लिए पान के पत्ते का रस निकालकर 1 चमचा शहद में मिलाकर खाएं। खुश्क धनिया चूसते रहने से मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं। कोल्ड ड्रिंक ज्यादा पीने से गुर्दे जल्दी खराब हो जाते हैं। खट्टी चीजें ज्यादा खाने से इंसान पर बुढ़ापा जल्दी आता है।
صبح کو دہی کھانے سے یادداشت اچھی ہوتی ہے۔ سر پر تیل گرم کر کے لگانے سے عقل بڑھتی ہے۔ دھوپ میں بیٹھ کر گنا کھانے سے جسم میں طاقت آتی ہے۔ باریک ہونٹوں والی عورت ہر وقت غصے میں رہتی ہے۔ زیادہ بولنے والی عورت زیور کی دیوانی ہوتی ہے۔ چنے کی دال کو پیس کر منہ پر لگانے سے دانے نہیں ہوں گے۔ مولی زیادہ کھانے سے جسم ہمیشہ چست رہتا ہے۔ جامن زیادہ کھانے سے حمل جلدی ہوتا ہے۔ نمک کھانے سے بدن پر الرجی ہو جاتی ہے۔ بالوں پر تلوں کا تیل لگانے سے بال گھنے ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے تو جب بھی نہائیں، نہانے کے بعد 1 گلاس پانی پی لیا کریں۔ بلڈ پریشر ساری زندگی نارمل رہے گا۔ اگر صبح منہ دھوتے وقت پانی میں لیموں کے چند قطرے ملا لیے جائیں تو چہرہ خوبصورت اور جلد نرم رہتی ہے۔ اگر چہرے پر لال دانے نکل آئیں تو کچا دودھ چہرے پر لگانے سے دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ آنکھ میں کچرا وغیرہ پڑ جانے کی صورت میں متاثرہ آنکھ میں دودھ کے 3 قطرے ڈالیے، کچرا آنکھ سے باہر آ جائے گا۔ بواسیر ہو تو تازہ دودھ سے پاؤں کے تلووں کی مالش کیجیے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ حمل والی عورتیں کھانے میں زیادہ سے زیادہ کدو کا استعمال کیا کریں، اس سے پیدا ہونے والا بچہ ذہین ہوگا۔ گلاب کا پھول سونگھنے سے ناک کبھی بند نہیں ہوتا۔ چمیلی کا پھول سونگھنے سے گلے میں کبھی بلغم نہیں آتا۔ گیندے کا پھول سونگھنے سے دماغ طاقتور ہوتا ہے۔ سورج مکھی کا پھول سونگھو تو ذہنی سکون ملتا ہے۔ نرگس کا پھول سونگھنے سے دماغ کی رگیں کھلتی ہیں۔ گل بہار کا پھول سونگھنے سے پھیپھڑوں کو تازگی ملتی ہے۔ اگر آپ اچھی آواز بنانا چاہتے ہیں تو شہد گرم کر کے نہار منہ تھوڑا سا چاٹ لیا کریں۔ مچھلی کا بچا ہوا تیل سر پر لگانے سے بال گھنے ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو سوتے وقت اچھے خواب آتے ہیں تو سمجھ جائیں آپ کے گھر میں کوئی نہ کوئی خوشی آنے والی ہے۔ کہانی کو آخر تک ضرور سنیے گا۔ شادی کے بعد میرے ہاں 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ جب 5ویں بار حمل ٹھہرا تو میری ساس بولی، اس بار اگر بیٹی پیدا کی تو تجھے گھر سے نکال دیں گے۔ میں ہر وقت پریشان رہتی اور دن رات دعا کرتی کہ بیٹا پیدا ہو۔ ایک دن نوکر بولا، بی بی جی روز کچا انڈا کھاؤ، شرطن بیٹا پیدا ہوگا۔ میں روز ایک کچا انڈا کھا کر سونے لگی، مگر جب ڈلیوری کے وقت بچہ پیدا ہوا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں تو نوکر کا میرا نام سائرہ ہے۔ میری شادی کو 5 سال ہو گئے تھے۔ میری شادی ایک بہت ہی امیر خاندان میں ہوئی تھی۔ میرے ماں باپ نے بھی نہ اس خاندان کے لوگوں کو دیکھا اور نہ ہی کسی اور بات کو، بس اسی بات پر خوش ہو گئے کہ بہت بڑا گھر ہے اور اکلوتا بیٹا ہے، اور جہاں بیٹے اکلوتے ہوں وہاں پر ساری ذمہ داریاں بھی بہو پر ہی پڑ جاتی ہے۔ اس گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، لیکن ایک چیز نے جینا حرام کر رکھا تھا، اور وہ یہ کہ میں نے اس گھر کا وارث پیدا کرنا تھا۔ خیر سے مجھے شادی کے پہلے ہی سال حمل ہو گیا۔ میں بہت زیادہ خوش تھی، لیکن یہ ہمارے اس معاشرے کا المیہ ہے کہ عورت سے امیدیں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ پہلے اچھی پڑھائی کرے، پھر اچھی شکل و صورت کی بن کر رہے، اس کے بعد پوچھا جاتا ہے کہ اس کی شادی ہوگی یا نہیں۔ شادی ہو گئی تو ماں بنی ہے یا نہیں، اور اگر ماں بنی ہے تو بیٹے کی ماں بنی ہے یا بیٹی کی، اور اگر بیٹی ہوئی ہے تو بیٹا کیوں نہیں ہوا۔ عورت کی ساری زندگی یہی سب کرتے اور سنتے گزر جاتی ہے۔ مجھے بھی اللہ نے بیٹی سے نوازا، میں بہت خوش تھی، کیونکہ ایسے لوگ بھی تھے جن کو شادی کے 10 سال بعد بھی اولادیں نہیں ہو رہی تھی، لیکن میری ساس اور شوہر بالکل بھی خوش معلوم نہ ہو رہے تھے۔ پھر بھی انہوں نے اپنی ناراضگی کا اظہار نہ کیا، لیکن جانے قسمت نے میرے لیے کیا سوچ رکھا تھا کہ میرے گھر میں ایک ایک کر کے 4 بیٹیاں پیدا ہو گئی۔ اس گھر کو ایک حویلی کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔ اس حویلی کا ایک نوکر بھی تھا جسے سب اکرم کہا کرتے تھے۔ ایک وہی تھا اس گھر میں جو میرا درد سمجھتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ اللہ نے تو آپ کے گھر میں رحمت دی ہے۔ وہی اکثر یہ خبر باہر سنانے آتا کہ بیٹی ہوئی ہے، اور بدلے میں میرے شوہر سے تھپڑ بھی کھا لیتا۔ آخری 2 بیٹیوں کی دفعہ باقاعدہ میرے شوہر اور میری ساس نے بہت زیادہ غصہ کیا، مجھے بھی باتیں سنائی، اور کئی ہفتوں تک ان کا موڈ بھی خراب تھا۔ اب تو میرا شوہر اپنی بیٹیوں کو پیار بھی نہیں کرتا تھا۔ میری ساس بھی ان کو اپنے قریب پھٹکنے نہ دیتی، ان سے ایسے خار کھاتی جیسے وہ ان کو ہاتھ لگائے گی تو اس کے ہاتھ پلید ہو جائیں گے۔ میں بہت پریشان رہتی تھی۔ اس گھر میں میری بیٹیوں کو ہر سہولت حاصل تھی، وہ اچھے سکولوں میں بھی جا رہی تھی اور اچھا کھاتی تھی، لیکن کوئی ان سے محبت نہیں کرتا تھا۔ اس وجہ سے میری بیٹیاں بہت ضدی ہوتی جا رہی تھی۔ اب تو میں نے بھی اللہ سے دعائیں کرنا شروع کر دی کہ 4 بیٹیوں کے بعد ایک بیٹا عطا کر دے، کیونکہ میں بھی چاہتی تھی کہ اللہ مجھے بیٹے سے نوازے۔ لیکن چوتھی بیٹی کے بعد 2
साल गुजर जाने के बावजूद भी मुझे हमल नहीं हो रहा था। एक तो ये कि 4 बेटियों की माँ थी और अब हमल ना होना, मुझे मजीद बातें सुननी पड़ रही थी। मैं बहुत परेशान रहती थी। जब इंसान बहुत परेशान होता है तो उसे जो भी मिलता है वो उससे अपने दिल की बात कह देता है। इसी तरह मैं अपने नौकर अकरम से अपने दिल की बात कह दिया करती कि मैं आजकल बहुत परेशान हूँ। बस यूँ समझे कि मैंने अकरम को अपने बारे में सब कुछ बता दिया था कि मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, क्यों परेशान रहती हूँ। लेकिन अकरम ने मुझे अपने बारे में कभी कुछ नहीं बताया। वैसे भी मुझे जानने का कोई शौक भी नहीं था। वो एक बेजरर सा इंसान था, उम्र में मुझसे छोटा था, इस घर और इस खानदान का बहुत पुराना वफादार था। उसके बाप दादा भी यहीं पर नौकर के तौर पर काम करते रहे थे। मैंने दिन रात दुआएं की, मन्नत मानी और फिर अल्लाह ने मुझ पर करम किया। 5वीं दफा हमल ठहर गया। मैं बहुत खुश हुई। मैं इसी बात पर खुश थी कि अल्लाह ने मुझे उम्मीद से कर दिया, नहीं तो अगर ऐसा ना होता तो बहुत बुरा हो जाता। मैं जब भी उम्मीद से होती थी तो मेरे हमल के 9 माह मेरा शौहर और मेरी सास मेरे साथ कदरे आराम से पेश आते थे। उनको उम्मीद होती थी कि सब खैर होगी और अल्लाह हमको बेटे से नवाज देगा। वो इस बेटा बेटी की चाल में ऐसे फंसे थे कि डॉक्टर से पता भी ना करवाते थे कि उनके यहाँ बेटा आने वाला है या बेटी। वो कहते थे कि ऐन वक्त पर ही पता चलेगा, शायद उसके पीछे भी कोई डर था। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठी थी कि मेरी सास मेरे कमरे में आई। पहले मुझसे मेरी सेहत दरियाफ्त की और फिर मुझे कहा, देखो अगर इस दफा तुम्हारे यहाँ बेटा ना हुआ तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ जाएगा जिसकी तुमको हमसे उम्मीद नहीं होगी। मैंने पूछा कि ये आप क्या कह रही हैं, क्या करेंगी आप? मेरी सास ने कहा कि हम तुम्हें इस घर से निकाल देंगे। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई और मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। मैंने कहा कि इस घर के अलावा मेरा है ही कौन? माँ बाप तो मेरे इस दुनिया में नहीं रहे, बहन भाई भी कोई नहीं है। अगर आप मुझे घर से निकाल देंगी तो मैं अपनी बेटियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? मेरी सास ने कहा कि ये हमारा मसला नहीं है, इसीलिए दुआ करो कि तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा हो। अगर तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा हुआ तो तुम इसी हवेली में मलका बनकर राज करोगी। मैं तुम्हें बहुत ज्यादा खुश रखूंगी और तुम्हारी बेटियाँ, और तुम जो चाहोगी तुम्हारे सामने हाजिर कर दिया जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा ना हुआ तो फिर समझो कि तुम्हें आसमान से उठाकर जमीन पर फेंक दिया जाएगा। मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दूंगी। मैं बिल्कुल हक पर हूँ। मैंने तुम्हें 5 मौके दिए, अगर 5 मौकों के बाद भी तुम हमें एक औलादे नरीना ना दे सकी तो इसमें तुम्हारी गलती है। हम लोग तो हक में हैं। मेरी सास की जुबान पर जो आया उन्होंने मुझे सुना डाला। यहाँ तक कि ये भी कह दिया कि अगर बेटा पैदा ना हुआ तो उसी दिन अपनी 5वीं बेटी को साथ लेकर इधर से जाना होगा। मैं हैरान रह गई कि वो इस कदर जालिम कैसे हो सकती है। अच्छी तो ये मेरे साथ कभी भी ना थी, लेकिन इतना जुल्म ये लोग मेरे साथ कैसे कर सकते थे। अकरम को कुछ देर पहले मैंने जूस बनाने का कहा था, वही देने शायद कमरे में आ रहा था। जब उसने मेरी सास की बातें सुन ली और मुझे रोते हुए भी देख लिया, जब वो कमरे में आया तो मेरे आंसू इस कदर शदीद से बह रहे थे कि मैं उनको रोक ना सकी। अकरम ने जूस एक तरफ रखा और हाथ बांधे खड़ा हो गया। उसने सर झुका लिया। मैंने अपने आंसू साफ किए। उसने कहा कि बीबी मैंने सब सुन लिया है, ये बड़े ही जालिम लोग हैं। उनके बाप दादा भी ऐसे ही थे। उनके खानदान को कोई बददुआ है कि कई कई सालों तक उनके खानदान में बेटा पैदा नहीं होते। बड़े साहब भी तो बड़ी बीबी की शादी के 10 साल बाद पैदा हुए थे। मैं हैरान हुई कि मेरी सास 10 साल तक औलाद ना पैदा कर सकी। उनको क्या महसूस हुआ होगा, वही जो अब मुझे महसूस हो रहा है। फिर क्या वो मेरा दर्द नहीं समझ सकती थी? और मैंने तो इस घर को औलाद दी थी, ऐसा तो नहीं था कि मैं बिल्कुल ही बांझ थी। बीबी मैं आपको एक तरकीब बताता हूँ, ये बड़ा पुराना नुस्खा है हमारे बड़ों का और पीरों का, सब पर इसका भरोसा है। ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ रात को सोते हुए एक कच्चा अंडा आपने खा लेना है। मैं शर्त लगाकर कहता हूँ कि आपके यहाँ बेटा ही पैदा होगा। मैंने अकरम को कहा कि तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, इस तरह बेटा कैसे पैदा हो सकता है? अकरम ने कहा कि बीबी जहाँ इतना कुछ कर लिया वहाँ ये भी करके देख ले। अगर बेटा पैदा ना हुआ तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। अमीर लोगों में एक बड़ी खामी होती है कि जब वो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं तो अपने अनपढ़ और ना समझ नौकरों के मशवरे में भी आ जाते हैं। ये भी नहीं सोचते कि वो जो मशवरा दे रहे हैं उसके पीछे कोई मंतक भी है या नहीं। मैंने भी अकरम की बात मान ली और उसे कहा कि रोज रात को कुछ अंडा पीकर सोया करूंगी। अगर मैं किसी दिन भूल जाऊं तो तुम मेरे लिए अंडा लेकर आ जाया करना। अकरम ने कहा कि मैं ये काम अपनी जिम्मेदारी समझकर करूंगा और मुझे यकीन है कि इस दफा आपको बेटे से नवाजा जाएगा। फिर आप इस हवेली पर राज करेंगी और मुझे भी आपकी खिदमत करके बहुत खुशी होगी। बहुत सालों बाद इस हवेली को कोई अच्छी मालकन मिलेगी। जैसा अकरम ने कहा था, मैंने रोज रात को एक कच्चा अंडा पीना शुरू कर दिया। पहले तो मुझे बहुत अजीब लगा, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं थी।
کہ اس کا ذائقہ کیسا تھا۔ یہ کرنا عجیب کام تھا پر مجھے کسی بھی طرح بیٹے کی ماں بننا تھا، یہی میرا مقصد حیات بن گیا تھا۔ اگر میں کسی دن بھول جاتی تو اکرم خود میرے لیے دودھ دینے کے بہانے انڈا بھی لے آتا۔ میرے شوہر کو اس بات کی کوئی خبر نہیں تھی، لیکن ایک دن میرے شوہر نے یہ بات نوٹ کر لی اور اس نے کہا کہ یہ انڈا تمہارے لیے آیا ہے، تو میں نے کہہ دیا کہ ابلا ہوا انڈا ہے، آپ کی امی نے کہا ہے کہ رات کو دودھ کے ساتھ ایک انڈا کھایا کرو۔ میرا شوہر ہنسا اور کہنے لگا کہ ساتھ یہ بھی دعا کیا کرو کہ تمہارے ہاں بیٹا پیدا ہو، ورنہ کھانا پینا تمہارا کسی کام کا نہیں ہوگا۔ کبھی کبھی مجھے یہ سوچ کر بہت تکلیف بھی ہوتی تھی کہ میرا شوہر بھی میرا ساتھ نہیں دیتا تھا، میرے لیے کچھ نہیں کر سکتا، لیکن کم سے کم مجھے تسلی دے دیتا۔ اگر مجھے اس کا تھوڑا سا ساتھ مل جاتا تو شاید سکون مل جاتا، لیکن اب سچ تو یہ تھا کہ مجھے اس سے کسی بھی چیز کی امید نہیں تھی۔ اس نے مجھے اپنی ہمسفر نہیں سمجھا، اس نے مجھے بچہ پیدا کرنے کی مشین سمجھا تھا۔ اسے مجھ سے بیٹا چاہیے تھا۔ میں نے دعا کی کہ اس دفعہ مجھے بیٹا ہی پیدا ہو، جس کو میں اس کے حوالے کر کے یہ کہہ سکوں کہ جو تمہیں چاہیے تھا وہ تمہیں مل گیا، لیکن مجھے تم سے کوئی سروکار نہیں ہے اور ہم صرف نام کے میاں بیوی ہیں۔ میں اس دن کا انتظار کر رہی تھی، میں اسے یہ کہنا چاہتی تھی۔ میرے اندر ان 5 سالوں میں بہت نفرت بھر گئی تھی، میں نے پھر بھی کسی طرح سب کچھ برداشت کیا کیونکہ میں بیٹیوں کی ماں تھی۔ سچ کہتے ہیں کہ عورت کی عزت مرد سے ہی ہوتی ہے، اگر وہ بیٹے کی ماں بنے تو اس کو زیادہ عزت ملتی ہے۔ ایک دن میں نے اس حویلی میں کچھ بہت عجیب ہوتے ہوئے سنا کہ میرا شوہر غصے سے چلا رہا تھا کہ اکرم کہاں ہے۔ پتا چلا کہ وہ گھر نہیں تھا، جانے وہ کہاں غائب ہو گیا ہے۔ آج تک کہیں نہیں گیا تھا، آج میرے گاؤں سے بہت ضروری دوست آ رہے ہیں، مجھے اتنے سارے کام ہیں اور یہ کہاں بھاگ گیا۔ میں بھی سوچنے لگی کہ آخر اکرم گیا کہاں ہے، لیکن وہ رات سے پہلے واپس آ گیا۔ اس کو میرے شوہر نے بہت ڈانٹا پر اس نے سارے کام وقت پر کر ڈالے۔ جب وہ رات کو واپس آیا تو میں نے اسے پوچھا کہ تم کہاں گئے تھے، تو کہنے لگا کہ بس میں کسی سے ملنے چلا گیا تھا، لیکن مجھے صاف محسوس ہوا کہ وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ جیسا اکرم نے کہا تھا، میں روز رات کو ایک کچا انڈا کھاتی تھی اور ساتھ ہی اللہ سے دعائیں بھی کرتی۔ میری ساس اکثر لوگوں سے باتیں کرتے ہوئے کہہ رہی ہوتی کہ ہاں پھر سے امید ہے، بس دعا کرو بیٹا ہو جائے، نہیں تو اس کا قصہ تو میں تمام کر دوں گی۔ بس بہت جی لیا اس عورت کو۔ ایک دن میں نے اپنے شوہر سے سوال کیا کہ اگر اس دفعہ بھی ہمارے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو کیا واقعی آپ مجھے گھر سے نکال دیں گے؟ میرے شوہر نے 2 پل مجھے دیکھا اور پھر اس دنیا کی سب سے ظالم بات کہہ ڈالی۔ اس نے کہا کہ اس گھر میں میری امی کا حکم چلتا ہے، اگر میری امی کہیں گی کہ تم اس گھر سے جانا ہے تو میں تم کو طلاق دے دوں گا، تو پھر یقیناً تمہیں اس گھر سے جانا ہی ہوگا اور میں بھی تمہیں طلاق دے دوں گا۔ میرے شوہر نے یہ بات اس قدر آرام سے کہی تھی جبکہ اس بات نے میرے دل میں بہت طوفان مچایا تھا، لیکن میں اور کچھ نہ بولی اور اتنا کہا کہ ٹھیک ہے، جیسے آپ کو مناسب لگے، آخر یہ آپ کی زندگی ہے، آپ کی حویلی ہے اور اولاد بھی آپ کی ہی ہے۔ ایک دن میں نے کچھ ایسا دیکھا کہ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ رات کا وقت تھا، یہ وہی ٹائم تھا جب اکرم میرے لیے انڈا لے کر آیا کرتا تھا، لیکن آج اسے آنے میں دیر ہو گئی۔ مجھے نیند آ رہی تھی، میں چاہ رہی تھی کہ میں جلدی سے کھا کے سو جاؤں۔ میرے آخری دن چل رہے تھے، مجھے صبح سے ہی طبیعت بھی کچھ عجیب محسوس ہو رہی تھی، مجھے بہت زیادہ نیند آ رہی تھی۔ میں بار بار گھڑی کی طرف دیکھتی لیکن وقت ہے کہ گزر ہی نہیں رہا تھا اور اکرم بھی نہیں آ رہا تھا۔ پھر سوچا کہ خود ہی چلی جاتی ہوں، دیکھتی ہوں کہ وہ کیا کر رہا ہے، اور اگر کہیں نہیں ہے تو خود ہی کچن میں کھڑے ہو کر اپنا کام کر کے واپس آ جاؤں گی۔ جب میں جانے لگی تو میرے شوہر نے مجھ سے پوچھا کہ اس وقت کہاں جا رہی ہو، تو میں نے کہا کہ میں ذرا ٹہلنے جا رہی ہوں، میری ٹانگوں میں بہت ہی کھچاؤ ہے، تھوڑا چلوں گی تو آرام ملے گا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ۔ وہ خود کوئی کتاب پڑھنے میں مصروف بیٹھا تھا۔ جب میں کچن کی طرف آئی تو کچن کی کھڑکی سے میں نے ایک منظر دیکھا، جس منظر کو دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں حیران رہ گئی۔ سامنے ایک ٹرے رکھی تھی جس میں دودھ کا گلاس رکھا تھا اور اکرم کے ہاتھ میں انڈا تھا، جس انڈے پر وہ کچھ پڑھ کے پھونک رہا تھا۔ پھر اس انڈے کو اس نے ٹرے میں رکھا اور اسے اٹھا کر باہر آنے لگا کہ اس کا مجھ سے سامنا ہو گیا۔ مجھے دیکھ کر وہ ایسے چونکا جیسے کوئی چور پولیس کو دیکھ کر ڈر جاتا ہے۔ کہنے لگا بیوی جی میں آپ کے کمرے میں ہی آ رہا تھا، یہ لے اس کو کھا لے۔ میں نے اسے یہ نہیں کہا کہ میں نے اسے دیکھ لیا ہے، پر میں نے کوئی لحاظ نہیں رکھا۔ میں نے کہا کہ جو تم کر رہے تھے میں نے دیکھ لیا ہے۔ کیا کر رہے تھے تم؟ کیا تم مجھ پر کوئی جادو کر رہے ہو یا تمہیں یہ کرنے کے لیے کسی اور نے کہا ہے؟ کہیں تمہیں یہ کرنے کے لیے میری ساس نے تو نہیں کہا ہے کہ وہ جان بوجھ کر مجھ پر کچھ ایسا عمل کرواتی ہے جس سے بیٹی پیدا ہوتی ہے تاکہ مجھے اس گھر سے نکال کے اپنے بیٹے کی دوسری شادی اپنی بھانجی سے کروا سکے؟ تم تو خاندان کے پرانے نوکر ہو، تم ضرور ان لوگوں کے ساتھ ملے ہوئے ہو۔ اس حویلی میں تو جانے کتنی آتی اور کتنی جاتی ہوں گی۔ میں بھی اس گھر کی ایک عورت ہوں جو آج ہے کل نہیں، جو جیے یا مرے اسے کسی کو فرق نہیں پڑتا۔ جب میرے اپنے شوہر کو مجھ سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو پھر ایک نوکر میرے لیے اتنا پرخلوص کیسے ہو سکتا ہے؟ میں پاگل تھی، تمہاری باتوں میں آ گئی۔ میرے منہ میں جو آ رہا تھا میں بولتی چلی جا رہی تھی۔
वो बार बार नाम में सर हिला रहा था। ऐसा कुछ नहीं है, मैं गद्दार नहीं हूँ। हाथ जोड़कर विनती कर रहा था, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मैंने ट्रे को हाथ मारा और ट्रे गिर गया। शोर से मेरा शौहर भी सीढ़ियों तक आ गया। मैं अपने शौहर को कहने लगी थी कि इस शख्स को इस घर से निकाल दो कि अचानक मेरे पेट में बहुत शदीद दर्द हुआ और मैं लुढ़कड़ा गई। मेरा शौहर मेरी तरफ बढ़ा और दाई को बुलाया गया। मेरी अभी तक की सारी डिलीवरी घर में हुई थी, लेकिन इस दफा मेरी हालत बहुत खराब थी। उन्होंने कहा कि ये मेरे बस का केस नहीं है, उसकी तबीयत बहुत खराब है, ये मर जाएगी, इसको अस्पताल ही ले जाते हैं। मेरा शौहर इस सब के खिलाफ था, लेकिन मेरी जान पर बनी। मेरे शौहर ने इजाजत दे दी, मुझे अस्पताल ले जाया गया। जब डिलीवरी का वक्त आया और मैंने अपनी औलाद को देखा तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वो भी एक बेटी थी। मैं बुरी तरह फूट फूट कर रोने लगी। डॉक्टर भी हैरान रह गई जब अचानक वहाँ एक औरत आई और उसने मेरी बेटी को उठाकर वहाँ पर एक बेटा रख दिया। मैं हैरान रह गई, क्योंकि मैंने इस औरत को पहले कभी नहीं देखा था। उस औरत ने कहा कि मैं अकरम की बीवी हूँ और जब आपको अल्लाह ने उम्मीद दी थी, इन्हीं दिनों मुझे भी उम्मीद मिली। मेरे 4 बच्चे हैं, सारे के सारे ही बेटे हैं। मुझे अल्लाह से इस दफा बेटी की उम्मीद थी, लेकिन अल्लाह ने मुझे फिर से बेटे से नवाज दिया। लेकिन मुझे अकरम ने सारी बात बताई और उसने कहा कि हमें ये बेटा बड़ी बीबी जी को देना होगा। उसने सब कुछ प्लान किया था, वो सब कुछ जानता है। मैं पहले से तैयारी करके आई हूँ। ये बच्चा 2 दिन पहले ही पैदा हुआ है, इसलिए बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि ये आपका बच्चा है या मेरा। उसने अपने बेटे को मेरी गोद में डाल दिया। मैंने रोते हुए बामुश्किल हाथ जोड़े तो उसने मेरा हाथ पकड़कर नीचे कर दिया। उसने कहा कि आप हाथ नहीं जोड़े। मैं तशक्कुर से रो रही थी, लेकिन जब उसने मेरी बेटी को उठाया तो मेरा दिल बैठ सा गया। मैंने उससे कहा कि मुझे अपना बेटा देने की हिम्मत है, लेकिन मेरी बेटी को मुझसे दूर ले जाओगी, मैं ये बर्दाश्त कैसे करूंगी। उसने कहा कि आप ही करना करे, मैं इसको अपनी औलाद की तरह पालूंगी। वो मेरी बेटी को उठाकर उस दरवाजे से निकल गई जहाँ से आई थी। मैंने डॉक्टर से भी बात कर ली, डॉक्टर को समझा दिया। डॉक्टर ने कहा कि आजकल ऐसे लोग इस दुनिया में नहीं होते। अगर इस तरह आपका घर बचता है तो मैं अपनी जुबान बिल्कुल भी नहीं खोलूंगी। और मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं रोज इस तरह के लोगों को देखती हूँ। जब बेटियां पैदा होती हैं तो लोग बुरी तरह रोना शुरू कर देते हैं, बल्कि तकरीबन मातम करना शुरू कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अकरम ने अपना काम कर दिया। वो वाकई एक वफादार नौकर था। मेरे शौहर और सास को जब पता चला कि मैंने बेटे को जन्म दिया है तो वो बहुत ज्यादा खुश हुए। जैसा मेरी सास ने कहा था, मुझे मलका की तरह ले जाया गया और मेरी हर बात मानी गई। और मेरा शौहर अपने बेटे को पाकर बहुत खुश था और मेरी बच्चियों से भी बहुत मोहब्बत करने लगा था। आज मेरी तबीयत कुछ बेहतर हुई और मैं घर आ गई। मैंने नौकर का शुक्रिया अदा किया। मैंने कहा कि मुझे माफ कर दो, मैंने न जाने तो फिर क्या क्या नहीं कहा। उसने कहा कि बीबी जी कोई बात नहीं, मैं आपका हाल समझता हूँ। उस अंडे का इस बात से कोई ताल्लुक नहीं था, बस मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी औलाद आपकी झोली में डाल दूंगा। लेकिन अगर मैं ये बात आपसे पहले करता तो जाने आप क्या सोचती। साथ ही मुझे ये भी उम्मीद थी कि अल्लाह आपको बेटे से नवाज देगा। लेकिन जब हमें पता चला कि उसकी बेटी पैदा हुई है तो मैंने अपनी बीवी को फौरन से भेजा। मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन मैंने ये बात कभी किसी को नहीं बताई है। आपकी बेटी हमारे घर में महफूज है और हमें 4 बेटों के बाद जब बेटी मिली है तो जाहिर है कि वो तो हमारे घर की रानी बनकर रहेगी। आप फिक्र ना करें, आपसे मिलवाने के लिए ले आया करूंगा। मेरी सास और शोहर को जो चाहिए था वो मिल गया था। मैं इस घर की मलका तो थी, लेकिन मेरे तेवर बदल गए थे। मैं इनको जूते की नोक पर रख रही थी, उनकी हर बात का जवाब देती थी और वो भी चुप करके सुन लेते थे। फिर किस्मत ने बाजी पलटी और एक दिन मेरे साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। मेरी सास और शौहर गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहे थे कि उनकी कार हादसे का शिकार हो गई और वो दोनों इस दुनिया में नहीं रहे। मुझे अपने शौहर के जाने का बहुत अफसोस हुआ। मैंने कई महीनों तक उसका शोक मनाया। अब हवेली की मालकन मैं थी, ये सारी हवेली मेरी हो चुकी थी। मैंने अकरम और उसकी बीवी बच्चों को गाँव से वापस बुलवा लिया और अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने बड़ा होता देखने के लिए उनको भी इस घर में रहने के लिए कहा। और आहिस्ता आहिस्ता हमने गाँव की सारी जमीन और हवेली बेच दी। हमने शहर में जाकर घर बना लिया। शहर में जाकर मैंने सबको यही कहा कि अकरम मेरा सगा भाई है। वक्त के साथ साथ बच्चियां और अकरम का बेटा जवान हो गया तो मैंने उसकी शादी अपनी 5वीं बेटी से करवा दी। इस तरह मुझे अपनी 5वीं बेटी भी वापस मिल गई। सारी दुनिया यही जानती है कि अकरम मेरा भाई है। फर्ज तो उसने भाइयों से भी बढ़कर अदा किया है। न सिर्फ मेरी मदद करके बल्कि इन बच्चों की परवरिश करने में भी उसने हमारी बहुत मदद की है। अब हम सारे अकरम के बच्चे और मेरे बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहते हैं। हम सब बहुत खुश हैं।